শিক্ষা দপ্তরের সামনে রোমান লিপি চালুর দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন। তাদের দাবি, ককবরক ভাষার জন্য রোমান লিপি চালু করা হলে তা ভাষার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। বিক্ষোভকারীরা শিক্ষা দপ্তরের সামনে স্লোগান দিতে থাকে এবং তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। তবে রাজ্য সরকার এখনও এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। এর ফলে এই ইস্যু নিয়ে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। We know that the demand for Roman script, it's been more than 40 years. By now it's more than 40 years and above. Look at demand to Roman script question paper set करने के लिए board examination, board in CBSE, Tripura board. We have submitted many times. We have submitted हम लोग का मेमोरेंडम बहुत साल से दिया था. अभी तक वो लोग सॉल्व नहीं किया. हम लोग क्या देखा था लास्ट ईयर, एक डबल स्टैंडर्ड देखा था गवर्नमेंट का. वो क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टोरेट CBSE ने उन लोग का एक चिट्ठी दिया था रिगार्डिंग द यूज ऑफ बोथ बेंगली एंड रोमन स्क्रिप्ट फॉर आंसरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया. तो हाउ इज दैट पॉसिबल व्हेन यू डोंट सेट बोथ इन रोमन एंड बेंगली स्क्रिप्ट? So they were playing with the sentiment of the student.